शुभेंदु के कार्ड देखकर सड़क पर एक व्यक्ति ने जय बंगला का नारा लगाया और शुभेंदु अपना आपा खो बैठे। उन्होंने कहा कि जय श्री राम, मैंने अपनी मां को खो दिया, उसे ले जाओ, मैं उसे मार डालूंगा और उसकी खाल उधेड़ दूंगा। इस संदर्भ में खानकुल के राम मोहन 2 पंचायत के उप प्रधान और तृणमूल नेता सुजीत घोष ने कहा कि ममता बनर्जी की कृपा से वह राजनीति में आई है और सबसे निचले पायदान पर थी। उसके बाद आज वह विपक्ष की नेता है। जय बंगला का नारा सुनकर वह कार से उतरकर भाग गई। लोग ऐसा व्यवहार देख रहे हैं। जय बांग्ला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बांग्ला, हिंदुर बच्चा, जय बांग्ला, जय बांग्ला, ममता का तो जय बांग्ला, जय बांग्ला, हटाओ गया, जय बांग्ला, हटाओ गया साला पाकिस्तानी। দেখতে পেলাম পটে আমার পঞ্চায়েতের সামনেই জয় বাংলা বলেছে বলে মাননীয় শুভেন্দুবাবু গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। এখন ক্ষমতাই আসেনি, যদি পাবলিকের সাথে এরকম আচরণ করেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওর মাধ্যমে উনি জয় শ্রীরাম করছেন গাড়ি থেকে নেমে, একটা বিরোধী দলনেতা ওইভাবে মানুষের সাথে কিভাবে আচরণ করছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্ট। উনি আগে কোথায় ছিলেন? মমতা ব্যানার্জির আঁচলে বসেছিলেন, দেখেছেন তো? মমতা ব্যানার্জির আঁচলে ধরে উনি বড় হয়েছেন। মা মাটি মানুষের সরকার জন্ম দিতে পারে শিশির অধিকারী, কিন্তু বড় হয়েছে মমতা ব্যানার্জির দয়াতে, মা মাটি মানুষের সরকারের দয়াতে। ওনার সাথে অভদ্র আচরণ এবং পাবলিকের সাথে হিন্দুদের বাচ্চা কী ধরনের আচরণ, এই আচরণ আমাদের চোখে ভালো লাগে না। খানাকুলের মানুষ চায় না শুভেন্দুর গায়ে। কটা লোক হয়েছে, লোকই হয় না, বাড়ি থেকে বাসে নেই, কিচ্ছু হয় না, মানুষ চাইছে না কোথায়। ওটা এলাকার মানুষ। এই ভাষা দেখে আমাদের খারাপ লাগছে, নিজেদের লজ্জা লাগছে। আমরা কাঁদে গেলে হিন্দু হিন্দু করে ওনারা। আমরা তো একটা হিন্দু পরিবারের ছেলে, আমরা হিন্দু, সনাতন ধর্ম, উনি হিন্দু হিন্দু করছেন। আমরা হিন্দু মুসলিম সব ভাই ভাই, সবাইকে নিয়ে চলি, একসাথে আমরা থাকি। সেইভাবে আমাদের ভারতবাসী, আমরা সবাই সেইভাবেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী সবাই, হিন্দু মুসলিম জৈন সবাই একসাথে আমরা থাকি, সেটাই আমাদের ঐতিহ্য। কিন্তু এইভাবে আমাদের একদম আমাদের ভালো লাগে না, এলাকার মানুষ চায় না, এবং বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে আসবে না, আসবে না, আসবে না। 26-এ দিদি 250 সিট নিয়ে আবার পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এভাবে বলে দিলাম। আমি রামমোহনপুর অঞ্চলের উপপ্রধান সুজিত ঘোষ। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।